खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। पल में मौत आएगी, पल में मौत आएगी। अजराइल उठा के ले जाएगा। जो तो कमाएगा दूसरा ही खाएगा। अरे जो तू कमाएगा दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया था, खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। पल में मौत आएगी, पल में मौत आएगी। अजराइल उठा के ले जाएगा। पल में मौत आएगी, अजराइल उठा के ले जाएगा। जो तू कमाएगा, जो तू कमाएगा, ये दूसरा ही खाएगा, दूसरा ही खाएगा। ये एक उर्दू कुछ हम गजल पढ़ दिए, एक बांग्ला सुन लीजिए। सुनेंगे आप लोग? करेंगे इस वजह से हमारे लिए एक हाथ और वो शायर लोगों के लिए 2 हाथ। तो बांग्ला सुन लीजिए। हराम हलाल ना बुझिया, हाराल हाराम ना मानिया, কত টাকা করলা কামাই। লোকলা হালাল হারাম বুঝেই নি, হালাল হারাম বুঝেই নি। তো গজল কি বলছে? হালাল হারাম না মানিয়া কত টাকা করলা কামাই। तवज्जो चाहते हैं भाई इस्माइल साहब। हालाल हाराम ना मानिया কত টাকা করলা কামাই। এত টাকা রাখবে কোথায়, কাফনেতে পকেট নাই। समझ रहे हैं? हाय हाय। अरे এত টাকা রাখবা কোথায়, কাফনেতে পকেট নাই। হালাল হারাম না মানিয়া, হালাল হারাম না মানিয়া, ই কত টাকা করলা কামাই। এত টাকা রাখবা কোথায়, এত টাকা রাখবি কোথায়, পকেটে কাফনেতে পকেট নাই। টাকা পয়সা লইয়া কি কেউ, টাকা পয়সা লইয়া কি কেউ কবরেতে গেছে। টাকা পয়সা লইয়া কি কেউ কবরেতে গেছে। কি জবাব দিবি রে বান্দা ওই আল্লাহর কাছে। টাকা পয়সা লইয়া কি কেউ, টাকা পয়সা লইয়া কি কেউ কবরেতে গেছে। এত টাকা রাখবি কোথায়, এত টাকা রাখবি কোথায়, কাফনেতে পকেট নাই। হালাল হারাম না মানিয়া কত টাকা করলা কামাই। লিল্লাহে তাকবীর। ভাই একবার একটু জোরে তাকবীরটা লাগাও। জেলার লোক দোকান হচ্ছে, উল্টে উল্টে যেন পড়ে যায়, ধাপ ধুপ করে যেন পড়ে গেল। নারে তাকবীর, মাশাআল্লাহ।
ভাইয়েরা আমার, একবার সবাই মিলে আমরা, টাইম তো ভাই বেশি নিব না, এই ইদিক উদিকার কথা কিছু বলবো না, সরাসরি একবার আমরা সবাই আল্লাহর বান্দা না ভাই, আল্লাহর বান্দা না, তো আমরা কার তারিফ করবো, প্রশংসা কার করবো, আল্লাহর না? একবার জুবান সে বলে